Saludos amigos, los invitamos a escuchar la mesa redonda de Roundtable, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USALA Radio. Señores oyentes de USALA Radio, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda de Roundtable. Desde el corazón de la ciudad del amor fraternal les habla Fernando Méndez, Dani Ramos, controlando la máquina digital. Bueno, este día soleado en la bella ciudad de Filadelfia, donde nos vienen anunciando que van a empezar otra vez a limpiar las calles, que parecen un poco abandonadas y hay huecos por todas partes, hay construcción por todas partes. Eso nos anima un poco ver que hay tanta actividad, que de pronto regresamos a nuestra vida normal, lo cual se ha hecho difícil por este asunto de COVID que va y viene, pero la ciudad parece estar dispuesta a hacer un anuncio hacia la normalidad. Creo que no vamos a regresar totalmente a donde estábamos, pero sobre todo en cuanto a restaurantes, a cafés, a bares, ese tipo de actividad que ayuda mucho a la vida económica de la ciudad, pues ya se acerca. Más importante todavía es que nos acercamos a los 100 días del gobierno de Joe Biden. Y resulta que él no ha sido un presidente simplemente como un puente entre el caos y la normalidad. Resulta que él tiene sus planes y que ha sorprendido a muchos por su deseo de tener un impacto sobre lo que pasa en ese país, sobre lo que pasa con respecto al medio ambiente, un impacto en cuanto a reunirnos con la comunidad internacional respecto al clima, el concierto de naciones que se preocupa por el medio ambiente. Hemos llegado a formar parte de esto otra vez. Recordemos que el gobierno anterior nos sacó del Acuerdo de París sobre el clima, pero estamos de regreso. Y como había prometido Joe Biden, 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de gobierno, está bien adelantado, más del doble de los 100 millones de vacunas. Hemos pasado de los 200 millones de vacunas en el país. Y eso entonces nos aproxima a lo que se espera sea the herd immunity, la inmunidad del rebaño. The herd immunity was the language that was heard but not understood by the Trump administration. I think he actually misunderstood what it means and used another term for it. Well, it was supposed to be the herd immunity. So, anyway. So, aquí estamos. Estamos en un periodo de transición entre el caos creado por el COVID y el retorno a la vida normal, con la ayuda del buen tiempo. Efectivamente, los días soleados han sacado a la gente de sus casas. Nadie quiere quedarse en casa con un día hermoso, brillante, de temperaturas agradables, y eso nos llena de optimismo, de que nos acercamos más y más a lo que siempre dimos por sentado, la vida normal. Entonces,
Vamos a comenzar, porque hay noticias de todo, pero vamos a comenzar por locales. Esto es de 1440 News for today. Vaccine tipping point. The U.S. passed more than 200 million vaccine doses this week, meeting President Joe Biden's pledge to reach the goal within the first 100 days in office. As of today, more than 52% of U.S. adults have been vaccinated, along with 80% of seniors, with the country averaging 3 million shots administered per day. Compare that, just parentheses here, with what's happening in Europe, where they failed, Germany, Italy, France, they failed to organize themselves and get the 420 million members of the European Union vaccinated. So they're not doing a good job. England, on the other hand, apparently they have done a decent job there, and they are also in good shape as far as vaccination. But there were news this morning about France, because there are people not only that they haven't done well organizing their vaccination, but also there are the anti-vax in France. They are very powerful obstacles. And well, here and there, somehow one anti-vax person was told that what the government was doing with the vaccination was implanting a chip in their arm. And well, the conspiracy theories never fail to scare people. So this is one more ridiculous statement. We don't know where it came from, but no, the government is not planting chips, not yet, into your arm. The vaccines, all of them, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J. Speaking of J&J, Johnson & Johnson has been restarted. So you can, if you have Johnson & Johnson, an opportunity, that's a one-shot deal. So go for it, because any of the vaccines, all of them are working. And apparently all of them are also good for the several versions, the variants that have appeared. And that's where a lot of young people are suffering now, because the virus has pointed its force in the direction of young people. So be alert. I see a lot of young people with no masks because they feel invulnerable, but that's a false perception. I think that the vaccine doesn't, at this point, the vaccine is the best way to stop the virus from spreading. The virus doesn't recognize your age as an obstacle. So state by state, I mean, the experts are predicting that you are very close to that tipping point where vaccine supply outpaces demand. Recent surveys suggest 62% of Americans have either gotten or plan to get vaccinated, with another 17% planning to wait and see. 17% wait and see. I don't know what they're waiting for. I don't know what they want to see. It's quite obvious that the vaccine is working. The numbers are going south. Their cases are getting less and less every day. At the current pace of vaccination, the primary demand for vaccines may be satisfied by mid to late May. Think about that. We're only a few weeks away. Mid to late May. From around Mother's Day, we will reach that point, the tipping point, at which from then on, it will be
a lot easier for the health authorities to identify people who need vaccination, who are opposed to it, who need to be convinced of the urgency of the vaccine, also to worry more and more about the elderly, because they have been more in jeopardy than most of us. New daily cases have dropped by about 10% over the past week, but have averaged about 60,000 per day for the past month. Despite elevated cases, deaths continue to decrease slightly over the same time frame, now averaging just under 700 deaths per day. I would say that's still too many. And therefore, that's the urgency of the vaccine. So hundreds of people are still dying. I know we have a population more than 300 million, but 700 people dying per day is just too many. More people like that also dying in Europe, but it's a shame here because we have access to the vaccines now. So go get it. The experts say that decoupling of deaths from cases rates is due to vaccine uptake and the high rate of inoculation among seniors, the most vulnerable demographic. So the herd immunity, it's approaching. Again, that's what I predict. But speaking of the advances of science, which have brought us vaccines, lots of vaccines now. Not the Russian vaccine, not the Chinese vaccine, or I don't know who else is experimenting with. Cuba, yeah. They are on phase 3 of a vaccine that they have fabricated, made in Cuba. So we don't know anything about how effective it will be, but here we are. Speaking of science, the advance of science, which is what saved us from this COVID, is NASA. The NASA Perseverance rover notched another Marshall milestone this week, successfully producing oxygen from the planet's atmosphere. Okay, so that is a tremendous advance, and we ought to celebrate the advances of science that have brought us not only vaccines against COVID, but look at this. We are on the planet Mars, and we have been able to manufacture oxygen, which will enable living things to be on Mars. Bueno, vamos a tomar una breve pausa aquí en USALA Radio. Les habla Fernando Méndez. Dani Ramos controlando la máquina digital. Regresamos en un momento. Saludos amigos, los invitamos a escuchar La Mesa Redonda, The Roundtable, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USALA Radio. Señores oyentes de USALA Radio, estamos aquí de regreso con su programa La Mesa Redonda. Les habla Fernando Méndez, Dani Ramos, controlando la máquina digital. Estábamos hablando de avances de la ciencia en cuanto a COVID, por ejemplo, que nos lleva por un buen camino restaurando la salud del país, pero también los avances de la ciencia en cuanto a la exploración del espacio. Es impresionante porque con todos los peligros diarios que tenemos aquí, de crimen, de drogas, de COVID, se pierde de vista que otras cosas continúan por un buen camino. El avance de la ciencia, el avance del conocimiento, el avance de la educación. Por ahí estaba escuchando yo un segmento
sobre el profesor Cornel West, hablando sobre algunos cambios al currículum universitario que, dejaría a un lado estudios de la antigüedad, estudios clásicos, el latín y el griego. O sea, profesor West y otros profesionales se están quejando de que ese currículo ignora los avances de la civilización del oeste. Pero bueno, eso es una controversia para otro día. Me gustaría mucho hablar sobre la educación en otro contexto, porque esa es una de las soluciones para sacarnos de la pobreza, es educar al pueblo. Pero educar al pueblo de tal modo que no simplemente van a repetir como loros las creencias el dogma que se les enseña, sino un pueblo que aprenda a pensar, que aprenda a escribir, que aprenda a entender en contexto lo que ha creado la humanidad, que crea en las ciencias, que fue un obstáculo para el presidente Trump, el expresidente Trump, no cree en la ciencia. Ay, por eso acaba de mostrar un segmento de Trump, de todas las sandeces que dijo respecto a COVID. Primero que se iba a desaparecer, que nos debíamos inyectar el Lysol, que nos inyectáramos una luz del interior, no sé qué luz estaba hablando, algo como magia, la magia de Trump. Esa ignorancia abismal, increíble, de una persona que proclamó y sigue proclamando una gran inteligencia, poseer una gran inteligencia. ¿Por qué seguimos hablando de él? Bueno, porque continúa su nombre en las noticias. Continúan sus defensores como Lindsey Graham, Mitch McConnell, Kevin McCarthy y otros. Fox News todavía haciéndole propaganda, todavía insistiendo en que este señor ganó en noviembre 3 del 2020. ¿Cómo es posible? Y en Arizona están haciendo un recuento de los votos. Así que, de veras, esto no es simplemente una manía de mi parte continuar hablando de Trump. Es una insistencia porque ellos no han cesado sus actividades en contra de Biden y en pro de Trump. Así que hay un recuento de los votos en Arizona. ¿Cómo es posible? Ya han contado 4 veces antes. Todo el mundo lo ha contado, revisado. Y ahora el grupo que está revisando los votos de Arizona es de parte de un señor que ya da por sentado que Trump fue el ganador. Ninja, se llama así el señor, Ninja Investigators, Ninja something. ¿Cómo es posible? Entonces no se han rendido, no han aceptado la derrota, siguen insistiendo en que Trump ganó. Por eso tenemos que continuar hablando de esto, insistiendo en que el organizador de la insurrección del 6 de enero del 2021 en Washington, la insurrección que atacó el Capitolio, eso no se acaba. No debemos esperar que eso se desaparezca así nomás. Es como el virus de COVID. Hay que hacer algo en concreto, hay que hacer una vacuna. ¿Cómo hacer una vacuna intelectual? Hay que vacunarnos intelectualmente contra estas nociones que hacen daño. La irresponsabilidad de la gente que apoya, gente que sabe que no es verdad y que sin embargo siguen apoyando a Trump.
Ahí está Kevin McCarthy como un ejemplo de la ambición, porque Kevin McCarthy ambiciona el poder, él quiere reemplazar a Nancy al tope del Congreso. Entonces, él quiere ser el speaker y entonces por eso insiste en apoyar toda la estupidez que habla Trump. Porque él sabe que si en algún momento se opone a Trump, como lo ha hecho un par de veces, pero luego la retracción viene al otro día. Él sabe que si se opone a Trump, él no va a llegar a ninguna parte. No, el Partido Republicano, tal como está compuesto en este momento, depende del apoyo de Trump. Entonces, si él no sigue la línea de Trump, no va a llegar a ninguna parte. Ese es Kevin McCarthy. Mitch McConnell sabe también que eso es verdad. Entonces, los republicanos, el liderazgo republicano, sigue en una lucha interna. En este momento el liderazgo republicano está opuesto a Liz Cheney. Es una lucha entre dos ideas opuestas de lo que debe ser el partido de Abraham Lincoln. Entonces se encuentra en una lucha tremenda entre la mentalidad de Liz Cheney, que se opone a toda la estupidez que propone Trump, y el Partido Republicano que sigue la línea de Trump. ¿Quién va a ganar esa lucha? No sabemos. Pero es interesante porque eso va a ayudarle más a los demócratas si ellos, a ver si puedo hacer la traducción del dicho de que si usted ve que su contrincante se está disparando contra sus propios pies, usted no debe impedirle el paso. Yeah, don't stop your opponent if he's shooting himself in the foot. So that's what's happening to the Republicans at this point. We should let them do what they are doing. Dejémoslos que sigan por ese camino hacia la destrucción, autodestrucción. Bueno, pero en un aspecto más positivo, habíamos terminado el segmento anterior y comenzado este segmento con el avance científico. Porque mire, entre otras cosas, por eso hablamos de la educación, de educar a nuestro pueblo, de decirle a nuestros hijos, niños y niñas, que sí pueden llegar a ser grandes científicos, que sí pueden llegar a ser astronautas, a explorar el espacio, pueden aprender la ciencia, pueden llegar a entender la matemática. Todo esto es posible. Entonces hace falta la educación. Si hay cosas indispensables en este mundo, primero que todo, pues hace falta, por supuesto, food and shelter, comida y techo, lo esencial, comida y techo. Pero luego vienen otras necesidades de mantenerse, poder comprar ropa, poder tener un empleo, de producir, de tener la oportunidad de tener una educación. Pero todo esto parte de un principio familiar, sale de nuestras familias. Es importante que los padres de familia entiendan que estos hijos son el futuro, no solo de su familia, sino el futuro de la nación, el futuro del mundo. Y todo esto depende de una educación sana, una educación coherente con los principios, unas teorías más sanas, no con unos dogmas que niegan la realidad. Sí, así por eso nos estamos refiriendo a este avance de NASA. Vimos un segmento de los astronautas celebrando el hecho de que han llegado otra vez a la estación espacial y que
se predice que los rusos quieren abandonar el proyecto, que fue un proyecto entre Estados Unidos y los rusos, de crear esta estación espacial, que los rusos aparentemente están hablando de salirse del proyecto. Bueno, es posible, pero entonces urge más que se forme un equipo internacional para que continúe el grupo explorando el espacio. Y como ya hemos visto, pues en Marte hay la posibilidad de sostener vida en Marte, pues que los científicos han podido crear oxígeno, producir oxígeno, fundamental para la vida en Marte, donde el aire contiene óxido de carbono que no conduce a la vida. Monóxido de carbono. The atmosphere on Mars is almost entirely carbon dioxide, 95%. Dióxido de carbono, 95%. Entonces tiene trazas de oxígeno y otros gases, pero es una atmósfera que no conduce a sostener la vida humana, los animales, las cosas tampoco, o las plantas. Entonces, si se puede producir oxígeno, eso sí, ya se puede vislumbrar la posibilidad de tener vida en Marte. Bueno, y de ahí habrá mucha gente diciendo que estamos aquí en esta tierra y que tenemos demasiadas obligaciones, demasiados defectos, demasiados problemas que corregir antes de irnos al espacio. Pero el hecho es que la exploración espacial, el organizar estos viajes espaciales, es lo que llevó a nuestra sociedad a crear muchas cosas necesarias para funcionar en el espacio. Y tome, por ejemplo, el hecho de que los astronautas han podido reciclar la orina y convertirla en agua potable. Y este es el método que se puede usar para ayudar a estados como California, donde la escasez de agua es tremenda. Entonces, reciclar los productos de la orina para convertirlos en agua, los desechos para convertirlos en agua. Y yo vi un segmento en las noticias anunciando que esto ya es posible. Bueno, señores oyentes, vamos a tomar otra breve pausa aquí en USALA Radio. Les habla Fernando Méndez. Dani Ramos controlando la máquina digital. No se vayan, regresamos en un momento. Saludos amigos, los invitamos a escuchar la mesa redonda de Roundtable, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USALA Radio. Bueno, señores oyentes de USALA Radio, estamos aquí de nuevo con su programa hablando sobre la ciencia y la política y lo que está pasando con el COVID. Les habla Fernando Méndez, Dani Ramos controlando la máquina digital desde la ciudad del amor fraternal. Estamos en Filadelfia, un día con mucho sol que promete la llegada inminente de una primavera más agradable, porque generalmente pues, la primavera promete mucho y como un político no cumple. La primavera nos deja esperando el buen tiempo, pero hoy existe. Ya sabemos que en la primavera en general, pues a pesar de las promesas de un clima mejor, lo que hemos encontrado es mucha lluvia, impredecible el tiempo a veces en la primavera. Es
increíble que la gente que sigue a Donald Trump continúen buscando modos de socavar la administración de Biden, buscando todavía en Arizona cambiar el voto, cambiar el resultado miren, Trump ya es historia, Biden es presidente, Trump es un ex presidente, que el mero hecho de decir es un ex presidente ya indica que las cosas han cambiado y que quieran o no, pues se le acabó el asunto a él, se le acabó el baile. ¿Por qué siguen insistiendo? No entiendo. Nadie entiende por qué. Están haciendo un conteo nuevo. So, okay. I'm speaking in Spanish, but the attempt in Arizona again to resurrect Trump. They still insist. And there's a ninja group doing the counting. I'm not kidding. It's like there was a photograph of somebody dressed like a ninja. That apparently they're the cyber ninjas, and they are doing the recount in Arizona. So it's not a game, but apparently it's a game for them. Attempting once more to change the results of the November 3rd, 2020 election. But here we are. Biden's pledge to reach the goal within the first 100 days of his office. Now we have 52% of US adults have been vaccinated, along with 80% of the senior population. So that's a good sign. 80% of seniors. So that's that herd immunity that we expect is approaching. With the country averaging 3 million shots administered per day. 3 million a day. So let's say 90 days would be another 270 million. Is that possible? Wow. That would cover just about everybody in less than 90 days. So this is April, May, June, July. By July 4th, we will reach the herd immunity. Wow. Donald Trump didn't know what it meant. And he spoke of herd mentality. If it weren't so tragic, if the consequences of Trump's ignorance were not so tragic, it would be funny. This man, I cannot believe that. Yeah, so we will reach herd immunity by July 4th, I predict. And then we can have picnics, and we meet everybody in our family, and we can hug babies. So, but it's a caveat. There's always a caveat with these things. So the note says, despite the progress, experts worry the U.S. may be close to a tipping point where vaccine supply outpaces demand. So I don't know what that is a worry. I think there's more supply than demand. Not a bad thing, but I don't know. Recent surveys suggest 62% of Americans have either gotten or plan to get vaccinated. 17% planning to wait and see. The current pace indicates that vaccinations, the primary demand for vaccines, may be satisfied by mid to late May. So let's hope. So the more people vaccinated, the better, and then we can look forward to a better fall, and perhaps with school opening. How about that? Schools open in September, and they can receive their students.
offer them safety and assurances that they are that COVID is not a threat, by either demanding that they be vaccinated or offering vaccines in the schools. So that's one of the things I heard over the weekend. A few universities, I think Penn among them, are requiring their students to be vaccinated as they matriculate. And what the schools are worried about is that foreign students, many of them obviously come from different countries, um, they may not have access. They may not have been required to vaccinate, and they may have no access to vaccines. So the universities will be offering a vaccine to the new arrivals. So we'll see. Only 4 people were injured in the attack after a pipe bomb was detonated in the tunnel running from the city's Port Authority in New York to Times Square during the morning rush hour on December 2017. But a man convicted of that attempt, attempting a suicide bombing in New York, was sentenced to life in prison. Okay, so it's a change of pace here, because we're talking about something that has not gone away. And so we were terrified of COVID. We were afraid that our lives will change for good. But let's not forget that there was an incident that changed our lives in a very drastic way, and that was 9/11. And that was only one example of many, many violent acts, terrorist acts, that also change our lives. We will never again travel the way we did before 9/11. It's just a fact. We will never travel with the same sense of safety. We will never go through the airport as we used to. So our lives did change as a result of that. So it's good to see that one man who committed an act of terrorism has been sentenced to life in prison, because on January in December of 2017, Akayet Ullah, 31 years old, detonated a pipe bomb in the tunnel running from the city's Port Authority terminal to Times Square during the morning rush hour. We tend to forget those things, those incidents that cause death. So there was shrapnel. It was one of the deadliest acts of terrorism in that in those tunnels, in that network of transport in New York. So that reminds us, it brought us back to what has happened, that terrorism in this country has turned into domestic terrorism. And so that reminds us of the events of January 6th in Washington, where terrorists, there's no other way for them to be named, terrorists attacked the Capitol in the name of Trump. And here's one thing, one salient fact from that event. The people who planned, many of the people who executed that attack, many of the people who have not been caught, still believe that Trump did not lose the election, that it was stolen from him. And the leadership of the GOP supports that.
There are people like Kevin McCarthy who know better, Mitch McConnell, who spoke against Trump, but has remained silent after that because they know that radical small group of Trump supporters will make their lives difficult. One Republican senator told a news person that he fears for his life and his family's life if he speaks against Trump. That cannot be accepted. And there's a woman with courage. Again, we mentioned Liz Cheney, and she has spoken against Trump. She's a Republican. And where are the other Republicans? Where is the courage? Why are people like Marco Rubio and Ted Cruz still going around supporting Trump? Because they know that if they speak against Trump, the radical right wing of the party will not support them. That's a sad situation for this country. That a discredited mentality, a discredited administration, a discredited president still holds sway over the GOP. It's incredible that at this point, after November 3rd, that there are so many Americans who still believe that Trump won the election, even after the recount in so many states confirmed Biden's victory, even after Giuliani and Sidney Powell and Giuliani's followers went all around the country challenging the results of the election in every court, and they lost everywhere. Even after that, it's a group of people who continue to insist that Trump won. And this man is now in Mar-a-Lago. What he's facing is a series of legal challenges. And some of them will be very serious, coming from New York, in the Southern District of New York. So even if people in his party don't want to submit a judgment about Trump, I believe the DA in New York and the courts will eventually submit a judgment about this president. Señores oyentes de USALA Radio, vamos a tomar otra breve pausa aquí en su programa La Mesa Redonda. Les habla Fernando Méndez, Dani Ramos controlando la máquina digital. Regresamos en un momento. Saludos amigos, los invitamos a escuchar La Mesa Redonda, The Roundtable, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USALA Radio. Señores oyentes de USALA Radio, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda. Les habla Fernando Méndez, Dani Ramos controlando la máquina digital. Bueno, hemos hablado de política y como siempre, los estragos de lo que hizo Donald Trump. Pero hay otras cosas que están pasando en este mundo. Y una de ellas, chocante. Los mejores equipos, los equipos más famosos, más ricos, mejor conocidos en el ambiente del fútbol, como el Barcelona, Real Madrid, Manchester United, varios equipos, los dueños de estos equipos, aparentemente en una confabulación
querían crear una superliga, pero no contaban con la reacción del público. Esta superliga se anunció, digamos, un viernes o un sábado. Para el lunes o martes ya había desaparecido porque la reacción del público, la reacción de los fanáticos del fútbol no se hizo esperar. Vamos a pensar que de repente su equipo favorito ya no juega en la misma liga, ya no juega para defender los colores de su barrio, de su ciudad, de su pueblo, que ahora está jugando en una superliga defendiendo los intereses de los dueños, nada más. Eso fue la ambición mata. Y eso fue lo que quisieron hacer estos señores, inventándose un superliga para nada más que compartir la riqueza entre ellos. Evitar FIFA, evitar las ligas a las cuales ya pertenecen estos equipos. Entonces, meterse a otros torneos en que ya ellos dictan las bases de los torneos, los premios. Pero esto no se ha acabado. ¿Eh? La gente cree que ya se mató la idea, pero esto va a seguir, porque estos señores no se van a rendir así como así. Se han dado cuenta de que fallaron en el anuncio, fallaron en cuanto a cómo desarrollar la noticia. Y entonces lo que deben estar planeando es un nuevo ataque, un flanco diferente para, de algún modo, terminar donde quieren terminar, que es formar un grupo separado, un grupo de elite. No. Y este señor John Henry, dueño de uno de los equipos, y también creo que es dueño aquí de un equipo de béisbol. El señor John Henry estaba pidiendo perdón, hoy por la televisión, estaba pidiendo perdón. Fue una mala idea, dijo, y está arrepentido. So what we're talking about here is the Super League. What a crazy idea. Not so crazy. You're one of those billionaires. Apparently, the Super League was formed with, I'm not sure the number of countries, more than 6, I know, more than, and the number of teams that implicated Real Madrid and equipos from teams from Spain, Italy, and England. And they were going to form a league of their own, a super league. And that whole plan fell apart immediately, almost immediately, before it was even officially announced, because the reaction of the fans was very strong. People actually in tears about the fact that their team was not going to represent their town, or their state, or their country anymore. That the teams were going to form this dubious outfit called a Super League, interested only in making money, in the profits. Well, not that the other teams right now are not interested in that, but at least there's a semblance of allegiance to the people, responding to the fervor of the fans to support Manchester United, or Manchester City, or Real Madrid, or Barcelona, any of these teams that are beloved, that are really a tradition that goes back 100 years, perhaps, in the case of some of the English teams. And all of a sudden, there's a sense that they are being abandoned. The fans are being abandoned for the sake of
And so it's, we saw John Henry. Apparently, he owns a baseball team in Boston. He owns the I think it's Liverpool. All of a sudden, the announcement, which was not official, but the very idea that there would be a super league created a strong reaction on the part of the fans who protested. There were demonstrations in London, and there were demonstrations in Spain against any notion of a super league that would take Real Madrid, that would take Barcelona, that would take Manchester United and other English teams. The top teams in the world at this point is with the best. We can say this without fear of contradiction. The best football in the world right now is being played by some of these teams that we see in the news all the time. Manchester City, Manchester United, Tottenham, Barcelona, Real Madrid. These are some of the great teams that not only are ancient and they have long history and tremendous following, but that they represent the spirit of the sport, and such as Barcelona and Real Madrid, that they don't even belong just to Barcelona or to Real Madrid. There are teams like those two, Barcelona and Real Madrid, that are followed all over the world. And there were fans very eager to see some of these teams as they travel around the world. And that reaction from the fans made the owners of these teams, the Super League, the projected Super League, all of a sudden come to the realization that they cannot. There's no Super League. There won't be any Super League. So the people have spoken. And so the realization that the fans have a certain power, and that brought that realization to these owners who usually fly high with their private jets and special seats in the stadiums and all that, that there's more than money involved in the sport. It's not only about making more and more money. It's only about the billions and all that. So there is such a thing as loyalty, and the fans are demanding loyalty. So with that thought, loyalty in a good sense, not the loyalty demanded by Donald Trump, but loyalty from fans, loyalty from teams, not only soccer, but any sports team. Very important relationship. So, thank you for listening to us today. Agradecemos mucho su sintonía en el día de hoy. Se despide Fernando Méndez, Dani Ramos controlando la máquina digital. Los esperamos hasta la próxima. Saludos amigos, los invitamos a escuchar La Mesa Redonda, The Roundtable, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USALA Radio.